ପିଲାମାନେ ଆଜି ଏହି ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଓଡ଼ିଆ ବହି ଆମ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଅଧ୍ୟାୟ 9। ସମସ୍ତେ ପୃଷ୍ଠା 31 ବାହାର କରିବ। କ'ଣ ଶିଖିବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହି ପାଠଟିକୁ ବୁଝେଇବି ଏବଂ ପଢ଼ିବି। ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ। 10 ଗୁଣ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର କଥା ହେଉଛି 10କୁ ଛାଡ଼ି ଗୁଣ ଶିଖିବା। ପିଲାମାନେ, 10 ଗୁଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର କଥା ହେଉଛି 10କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିକି ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଶିଖିବା। ଖବରକାଗଜବାଲା ପଚାରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଆମେରିକାରେ ସବୁଠୁ ଭଲ କ'ଣ? ମୁଁ ବରାବର ଉତ୍ତର ଦିଏ, ନୁହେଁ ଟେଷ୍ଟ ଏମ୍ପାୟାର କୋଠା, ନୁହେଁ ଜର୍ଜ ୱାଶିଂଟନ ପୋଲୋ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ। ତ ଏଠାରେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେ କାଗଜବାଲାମାନଙ୍କୁ ଖବରକାଗଜବାଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆମେରିକାରେ ସବୁଠୁ ଭଲ କ'ଣ? ସେତେବେଳକୁ ସେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବରାବର ଉତ୍ତର ଦିଏ, ନୁହେଁ ଟେଷ୍ଟ ଏମ୍ପାୟାର କୋଠା, ନୁହେଁ ଜର୍ଜ ୱାଶିଂଟନ ପୋଲୋ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଉଛି କ'ଣ? ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ। ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ପରିଶ୍ରମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଜାତି କେମିତି ଶିଖିଛି। କାମ କରିବାକୁ କେହି ଲଜ୍ଜିତ ହୁଏନି। ଆମେରିକାରେ କାମ କରିବାକୁ କେହି ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରନ୍ତିନି। ଦିନେ ପ୍ରଫେସର ମର୍ଗାନ ମୋତେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ କୋଲଗେଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଇଂରାଜୀ ପ୍ରଫେସର। ଗୋଟିଏ ଅଧା ତିଆରି ଘର ପାଖରେ ମୋଟର ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ଓହ୍ଲାଇ କରି ଦେଖିଲେ କେତେଜଣ ଲୋକ ରବର ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ଛିଣ୍ଡା କୋତରା କମିଜ ଲଗାଇ ମାଟି ଚକଟୁଛନ୍ତି। ସେହି ମୂଲ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ପାଟି କରି ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛି। କ'ଣ? ହାଏ ମର୍ଗାନ, ହାଉ ଆର୍ ୟୁ? ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ କିଭଳି ଅଛ? ଭାବିଲି ସାଇ ପଡ଼ିଶାର କେହି ଜଣେ ଚିହ୍ନା କୁଲି ହୋଇଥିବ। ମାତ୍ର ନିକଟକୁ ଗଲାରୁ ପ୍ରଫେସର ମର୍ଗାନ ତାଙ୍କୁ କୋଲଗେଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟାପକ ବୋଲି ମୋ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇଦେଲେ। ତାଙ୍କ ହାତଯାକ କାଦୁଅ, ସେ ମୋ ସହିତ କରମର୍ଦ୍ଦନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି କହି କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ ସେଇଠି କାଦୁଅରେ କାମ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ହାତଯାକ କାଦୁଅ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ସିଏ ଲେଖକଙ୍କ ସହିତ କରମର୍ଦ୍ଦନ ମାନେ ହାତ ମିଳେଇ ପାରିଲେନି ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରେ ଜିନିଷ କିଣୁ କିଣୁ ହଠାତ୍ ପରିଚୟ ପାଏ ଯେ ବିକ୍ରେତା ଜଣକ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟିରେ ଦୋକାନରେ ପରିବା ବିକୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କ୍ଷେତରେ ଆଳୁ ଖୋଳୁଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ଥରେ ଯେ 2 ଅକ୍ଷର ପଢ଼ିଛି ସେ ମାଟିକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଶିକ୍ଷିତ ବଡ଼ଲୋକ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନ ବୁଝିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଅଧାପେଟିଆ ଦୁର୍ବଳ ମୂଲିଆ ହାତରେ ଦେଶ ଉଠିପାରିବନି। ତ ଲେଖକ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଶିକ୍ଷିତ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି କରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ ନିଜେ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ଯେ 2 ଅକ୍ଷର ପାଠ ପଢ଼ିଛି ସିଏ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସେ ବୁଝେନି। ସେଇ ଯେମାନେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ମଜୁରିଆ କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଧା ପେଟ କାମ କରିକି କେମିତି ଆମ ଦେଶ ଉଠିବ? ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକିଥିଲେ। ସେ 2 ବର୍ଷ କାଳ କେବଳ ଶନିବାର ରବିବାର ଛୁଟିରେ ଲାଗି ନିଜ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଘର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। 76 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ା, ମୁହଁର ଚମ ଓହଳି ପଡ଼ିଲାଣି। ଛୋଟ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ବୁଲଡୋଜର ସାହାଯ୍ୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଗଡ଼ାଇ କେମିତି ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି। କହିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଯୁବସୁଲଭ ଜ୍ୟୋତି ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଦେଶର ଯୁବକ, ପଟା ଖଣ୍ଡେ କେମିତି ଯୋଡ଼ିବି, ପଥର ଖଣ୍ଡେ କେମିତି ଉଠାଇବି, ମୋର ବୁଦ୍ଧି ପାଏନା। ଏଡ଼େ ଅପଦାର୍ଥଟାଏ ମୁଁ। ବେଳେ ବେଳେ ହତାଶ ହୁଏ ଯେ
मोठू बड़ी की अपदार्थ अच्छी। तो लेखक एठार जितेबेक शुणिले जड़े अवसर प्राप्त पदार्थ विज्ञान शिक्षक केमिति छुट्टी रे तांको निज घर को से निजे तैयारी करथिले आउ लेखक सेठार निजकू हीन मने करुचंती जे से तांको देशर युवक आम देशर से युवक से किछि जानंतिनी बोली से कहउचंती पटा खंडे केमिति जोड़िबे पत्थर खंडे केमिति उठाइबे तांकर बुद्धि पाए ना ए सब कहिकी से निजकू अपदार्थ बोली भाबुचंती। पिला माने पृष्ठा उलटाइबो। आम देशरे थरे बड़ दिन छुट्टी रे जड़े अध्यापक तांको स्त्री घर को चली जाइथांती। तांको भणजा जड़े बीए ऑनर्स छात्र तांको घरे थांती। तांको पचारिली तुमे वर्तमान कौन खाऊच? से कहिले कौन सार जा पाउची खाऊची। मुह भावभंगी कथबार्ता सबुथिरे नैराश्यर छाया। सते जेमिति ए दुनिया रे से एकांत निस्सहाय। भाविले हताश होई पड़े। आजिकाली जड़े बीए कि एमए पास करिवे मोटा दरमार चाकरी करिवे अथच निज हाथ रे पानी मुंदाए फुटाई चाउल सिजाई खाइबाकू योग्यता आजि जाए होइनी। तेबे कॉलेज पड़िया रे एनसीसी पोशाक पिंधि लेफ्ट राइट कूदी हेबारे कि लाभ? ए देशर कौन भविष्यत नहीं? कंटा बाड़े लुगा पकाई घर उपर को कादुओ फिंगी निजे भल बोली हाट बजार रे बाजा बजाइबा छड़ा कौन द्वितीय काम किछि अछि? तो मिस्टर बेकर अमेरिकार जड़े अवसर प्राप्त इंजीनियर बयस 70 उपरे मुंडर बाल धड़ा। सकाळे श्रीमती बेकर और मु जेतेबेले गाड़ी धरी सभा को बाहरुछु बेकर सेतेबेले टांगिया कड़ी साबड़ लदी गाड़ी रे उठंती। साबड़ धरी लदी गाड़ी रे उठंती। पर्वत भांगी पड़िया करी तहिरे घर तोड़िबे। दिने दिने हता बाड़ देवा पाई मु तांको संगे जाए। पचारे तमर एते संपत्ति जहा कहती शह शह गह गह टंका सुना दुआरे गाड़ी थोइबाकू जागा नहीं। तमे ए बुढ़ा बयस पुणी कहीं कड़ी साबड़ सबकर करुच? तो जड़े मिस्टर बेकर अमेरिकार जड़े अवसर प्राप्त इंजीनियर हेई मध्य से किपरि शारीरिक परिश्रम करुचंती बोली एठार लेखक कहिचंती। तो से उत्तर दियंती गो लोक तमे एते पाठ पढ़ी अमेरिका पर्यंत आसिलणी तथापि अमेरिका जीवनर मूल दर्शनटा धरी पारिना। आउ कहा कथा छाड़ी दियो। मु काम करे जीवन उपभोग करिया पाई। काम व्यतिरेके अमेरिकान जीवन रे सुख कल्पना असंभव। से कहिले जे काम शारीरिक परिश्रम कले मनरे जो शांति खुशी आनंद मिले ता अन्य कोनोसी काम रे मिलेनी। काम भितरे जे आनंद लुकायित अछि ता जे जीवन रे थरे जानिछि से आउ छाड़ी पारिबो नाही। तो बुढ़ा हवा परिश्रम करे बोली पुओ झियो कौन बसी रहंती? असंभव। समस्तंकर काम आगरू कहिछि काम न कले पिलाए पैसा पांती नाही। तेणु काम ही अमेरिका जीवनर मूल मंत्र। अमेरिका पिला केमिति दरकारी काम करि पारे ताहार गोटे उदाहरण हेउची दिने मु डेविड और ता बापा बो समस्ते गोटे सहर अभिमुखरे मोटर छुटाई थिलु। भारी बरसा बरकड़िया टपा अजाड़ी होई पड़ुथाए। रास्ता उपरे चकाए पानी। हठात मोटरर पछ चकाटा फाटीगला। माइपी मनीष सबुठी समान। विपत्ति पड़िले अल्प बहुते इतस्तत हुअंती। मौजरे मोटर चलाइबा और चक फाटिले संभाळिबा एका कथा नुहे। आमे समस्ते मोटररू बाहरी खबर कागज खंडे लेखाए मुंडरे देई ठिया हेलु। 15 वर्षर पुओ डेविड रास्ता उपरे पानी रे सोई अध घंटारे नुआ चक्कटाए लगाई देला। आमे समस्ते कृत्य हेलु। तो अमेरिका लोके अनेक दिन पर्यंत एकुटिया होई चलुथिले।
पृथ्वी राजनीति सहित सेमानंकर विशेष संपर्क नथिला। गला विश्वयुद्धरू सेमाने पृथ्वी क्षेत्र में आगुआ हेबारे लागि पड़िचंती। विश्व सम्मान विश्व मैत्री पाई सेमाने वर्तमान बड़ उत्कंठित। अमेरिका रे जे कोनोसी सहर को गले आंतर्जातिक कोनोसी ना कोनोसी अनुष्ठान देखिबाकू पाइबो। आमे माने तो एते गुड़ाए जातिर पिला अमेरिका पैसा रे अमेरिका रे बुलुथुलु, कारण जहा हेउना काहींकी आंतर्जातिक भाव विनिमय लागी अमेरिकीय माने बड़ व्याकुल। अमेरिका लोकंकठू शिखिबार सबुठ बड़ कथा हेउची अन्यर प्रशंसा। तो सबुठ बड़ कथा होची अमेरिका लोकमानंकठू शिखिबा कोन अन्यर प्रशंसा। जी जहा करू लोके तार प्रशंसा करंती। तो मनीष जीवन रे जेते काम अछि घास कटारू घोड़ा चढ़ा पर्यंत सबु विज्ञान छांचरे पकाई दिया जाइछि। तो प्रत्येक कार्यर मूल्य अछि, तेणु से घास काटुछि लोके ताकू भी पिला माने पृष्ठा उलटाइबो। जे घास काटुछि लोके ताकू भी प्रशंसा करी कहंती से गोटिए बढ़िया घास कटाड़ी। तो प्रशंसा शुणिले काम करने को मन नहेब कहार। तो प्रशंसा शुणिले समस्तंकर काम करने को मन हुए। तो आम परी सेठारे खूब कम लोक कहती जे कहिबे से किया ये करूनी ता करूनी से काम गुड़ा बेकार काहेंकी करुछि, एमिति कथा शुणिले मनीष मन कौन हुए ता समस्त जानती। तो सेमती हताश निराश कथा कहिले मनीष मन भांगी पड़े। तो भारतरू आसीछि बोली कहीदेले सेमाने आदर अभ्यर्थनारे पेट पुराई दियंती। बेड़ आसीछि माछी न होई महुमाछी हेबा। तो पिला माने एबे समय आसी जाइछि जे आमे माछी न होई कि महुमाछी हबा। घारे न बसी फुलरे बसिबा। देश जातिर मुक्तिपथ खोजिबा। धन्य से प्रशंसा मुखर अमेरिकान जाति सतरे जहा कहंती उच्च मना उच्चे अमृत लभई नीच मना लभे विष मनीष भाग्य ताहा ही फलुछि। तो उच्च मना आमे जदि हबा तेबे अमृत आमे लाभ करिबा आ नीच मना हेले विष लाभ करिबा। पिला माने एठी पाठटी सरला। पाठटी को दुई थर पढ़िबो, बुझिबा पई चेष्टा करिबो। धन्यवाद।